Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo. Hi friends, good morning. Welcome to my new vlog. एबे आमे चलिलु घर को आमे भी घर को जाउछु तो एबे हे गेलानी टाइम 7टा आमे भी बस रे बसछु तो या पर आमे जाई कि कोन गोले कि स्टेशन लु ट्रेन ले जाउ पड़िबो तो मु आपन सहित ट्रेन ले जाई कि कथा होछि कुकु टाटा कर देलु कुकु टाटा 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 कर दियो हां गुड मॉर्निंग कर दियो गुड मॉर्निंग मो तरफ भी समस्त तरफ आपन को गुड मॉर्निंग जाए कि अपन सहित ट्रेन ले कथा होछि बाबू देखो रे बच जाय जन सामने फ्रेंड्स फाइनली आमे एबे पहुंच साइलुनी कटक स्टेशन ले आमर ट्रेन एबे अच्छी 8:35 रे तो ट्रेन ऑलरेडी लगी जाइए प्लेटफॉर्म रे ये जाइछन्ती टिकेट पाई टिकेट नहीं के आसला हम जीवु मु जाउची आज घर को माने सासू मो घर को जाउची तो देखो कटक रे आमे पहुंचे कटक स्टेशन एटा प्लेटफॉर्म आमे प्लेटफॉर्म भीतर को एंट्री करनु जेहेतु आम पाखे टिकेट ना तो से आमे भीतर को एंट्री करनु आसी टिकेट पाई टिकेट नहीं के आसले आमे भीतर को जीवु ओहो मॉर्निंग उठिकी आसवा भारी कष्ट तो मु आपन को ट्रेन ले पहुंच सारी की कथा होचे आपन सहित देखो बाहर व्यू वेलकम टू कटक अपन देखा वेलकम टू कटक स्टेशन कटक स्टेशन या भितर गोटे एसबीआई एटीएम भी अच्छी तो एमती किंतु या भितर टिकेट कटा होनी बाहर टिकेट कटा होची फाइनली आमे टिकेट काटिकी प्लेटफॉर्म भितर को पळि आसलुनी गाड़ी हमर आसीनी गाड़ी अच्छी 8:35 रे तो गाड़ी अनाउंस कर देलानी गाड़ी 4 नंबर रे लागियो बोली तो आमे 4 नंबर प्लेटफॉर्म रे आसीकी पहुंच साइलुनी गाड़ी हमर एबे आसीबो गाड़ी आसिले आमे जाए कि आपन को ट्रेन ले कथा होछि बाबू देखन जाई बस साइले ट्रेन आसी वाला ट्रेन आसीला एडा होछि पारादीप जीवना पारादीप रहला कटक कटक रु जीव भद्रक भद्रक हे कि पूरा लास्ट भद्रक जीव आमे ए ट्रेन ले बे जीव पैसेंजर ट्रेन ले तो ट्रेन पड़ेला अरे कौन लोक आज प्रबल अच्छा सीट मिलबड़ी ट्रेन रखिला फांका तो ना सीट आम चढ़िया केमी ओल्ले सारंतु सब आम चढ़िया फाइनली हमर ट्रेन में छाड़िला 8:35 ट्रेन छाड़िला तो आमे बे ब्रेकफास्ट करनथुलु ब्रेकफास्ट करियो कर साइला परे आपन सहित कथा हो गुड मॉर्निंग कि आपन समस्त को गुड मॉर्निंग कहि देले आमे बे ब्रेकफास्ट करनथुलु सेट बाय सी आनले बरा बाहर नहीं आसते बरा सिंगड़ा चप तो आम ब्रेकफास्ट कर ब्रेकफास्ट कर सारू से एठी मु आपण माननको कटक महानदी रो व्यू देखैछि आ कटक महानदी रो व्यू ट्रेन ले बहुत ही सुंदर लागिला तो सेत पे मु किछि टाइम शूट कर देली आपण मानको जदी भल लागे तो प्लीज लाइक कर देबे आ तो कटक महानदी रो व्यू एमती हिथिला
ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି ଆମ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଠୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପକେଇଛି ଛାଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଏବେ ହେଇଛି ଜେନାପୁର ଗାଡ଼ି ପକେଇଛି। ଝିଅ ଦେଖ ଯୋଉଠି ଚଗଲା ହେଉଛି ମୁଁ ହାଏ କରିଦେବି। ହାଏ ହାଏ ଆଉ ଟାଟା 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 ଆଉ କୁତୁ କୁତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଟିକେ ବାଘ ବି ଡରେଇ ଦେଲୁ। ଏ ବାଘ ବି ଡରେଇ ଦେନି। ହେ 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 ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା ପଳେଇଲା ଟ୍ରେନରେ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍, ତାପରେ ଅଟୋରେ ବସିଲୁ, ଅଟୋରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତାପରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ଆସିକି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର। ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଘରେ ମାଣ ବସା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବସେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ତ ଆମେ 4ଟାରେ ଉଠି ମାଣ ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଏ ପ୍ରଥମ ପୂଜାଟା ଭୋରୁ ହିଁ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଉଦୟ ତ ଦୂରର କଥା, ଅନ୍ଧାର ବହୁତ ହି ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମାଣବସା ଭୋଗ ସରିଯାଇଛି ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଥିଲାବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରିନି, ତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମର ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭୋଗ ହେଇନି। ସେକେଣ୍ଡ ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭୋଗରେ ହେଇଛି କ୍ଷୀରି, ମୁଗ ଚକୁଳି ଆଉ ଦହି କଡ଼ମ। ଆଜ୍ଞା नमस्तुते महामाये श्रीपीठसुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते नमस्ते ए पुराण ଅଟଇ ଯେ ମୁକ ତୀର ପଥ, ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେବେ ହେ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ କହିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଶ୍ରବମ୍।